ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଅନନ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାତ ସମୁଦ୍ର ଦୂରତା। ଅନଲାଇନରେ ଗିଟାର ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବିବାହର ରୂପ ନେଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଗାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କ ନାତୁଣୀ ପାୟଲ ହରିପାଲ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର କାଏଲ୍ ଜନ୍ ଫିଙ୍ଗାଲୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗିଟାର ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥିବା ପାୟଲ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଏଲକୁ ଗିଟାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ପାୟଲ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ପାୟଲଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ କାଏଲଙ୍କ ପରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ କଳାକାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସହ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାରେ ଝୁମିଲେ ବିଦେଶୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆମେରିକାର ବର କାଏଲ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ପାୟଲଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ନିଜେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହରିପାଲ ଗୀତ ଗାଇ ସଭିଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବା ସହ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆମେରିକାର ମନ ଜିତିଲା ସମ୍ବଲପୁର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ ଖବର। 2021 ରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା नु म्यूजिक ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଗିଟାର। ତାଙ୍କର ବାପା ମୋ टीचर म्यूजिक टीचर। ତ 2021 ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତାଙ୍କର संगे काम भी मुई करिछे, मोर बहन ताकर संगे काम करिछे, मुई काम करिछे। एंड तार परे गोटे फैमिली रिलेशन हला। तो 2024 रे आमे कथा हेबा स्टार्ट करू। ताकर बापा थ्रू रू ही मैं ताकर संगे कथा हेबी। ताकर बापा कांटेक्ट शेयर कले आ मते कहले कि माने ताकर थ्रू हम कथा हेबा स्टार्ट करू। एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें मीट करमु। मुई मोर फैमिली के जणाली तांकर विषय। तांकर फैमिली के तो ऑलरेडी जानिथिली मोर फैमिली। तो तार परे 20 फेब्रुअरी से आसले इंडिया। एंड कोर्ट मैरिज हमर थिला 8 तारीख ई गला ओके। पहला थर बियाह गले कि मुझे घर लोग किसी गाना ताकर घर लोग तमर लोग किसी पास छी मैं फर्स्ट टाइम हमें भेट ऑन वीडियो कॉल। नहीं किसी प्रॉब्लम नहीं जेतले घर लोग जानले केतना रेस्पॉन्स थिला। बहुत खुश थे समस्ते खुश थे क्या कि तांको ऑलरेडी हमर घर लोग जानि छ। मुई 5 बरस ला तांको नु सिखु छ। तो तांकर फैमिली को ऑलरेडी जानि थिले हमर घर लोग। तो जेते बेला मुई हमर घरे कहली से तांकर घरे कहली समस्त बहुत खुशी थिले। फैमिली आडू केबे केनी प्रॉब्लम नाही, सब बेले सपोर्टिव थिले फैमिली। तांकर फैमिली भी केबे किछि प्रॉब्लम नाही। इवन तांकर मां तांकर ग्रैंडमा भी आसी थिले बिहा के। इना पूरा इंडियन कल्चर रे सब अपने भी बहुत एंजॉय करछन, बहुत पसंद करले सब। মানে ম্যারেজ করে ইনো রইবে না সেটা কথা কথা পানি কি মনে হয় ওকে ম্যারেজ করে চলা যাবে পরে তারপর সঙ্গে দিবে না ইনো রইবে কেন কন্টাক্ট পানি नहीं सेटा का जिमी ना सास कर सेटा सासु करे। হ্যালো